गोवा काँग्रेसीन आपलो क्लेम आमचे जे हायकमांड आसा ताचे कडेन आमी क्लेम आमची घातल्या, प्लस आमचे मिटिंग्सूय जाल्या ताजेर ऑन इन डिटेल. आतां इंडिया अलायन्स जे आमचे पार्टनर्स आसात ताजे सीट शेअरिंगाचे डिस्कशन अजून जावं ना. दॅट आवर हायकमांड वील टेक अ स्टँड ऑन दॅट. Goa Congress will stake claim for both the seats, and ultimately our High Command will decide and take a call on that. Big Typhoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. Regarding the specific to the question, see, काँग्रेस पक्षाची लोकसभेक तयारी 1 वर्ष पयलींच चालू जाली. 40 मतदारसंघात आमचे संघटना रायट अप टू बूथ लेवल हे आमचे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां. बूथ कॉर्डिनेटर्स BLA आणि तांचे ट्रेनिंग देस ऑल्सो हॅज स्टार्टेड. गोवा काँग्रेसीन आपलो क्लेम आमचे जे हायकमांड आसा ताचे कडेन आमी क्लेम आमची घातल्या, प्लस आमचे मिटिंग्सूय जाल्या ताजेर ऑन इन डिटेल. आतां इंडिया अलायन्स जे आमचे पार्टनर्स आसात ताजे सीट शेअरिंगाचे डिस्कशन अजून जावं ना. दॅट आवर हायकमांड वील टेक अ स्टँड ऑन दॅट. गोवा काँग्रेस वील स्टेक क्लेम फॉर बोथ द सीट्स, आणि अल्टिमेटली आवर हायकमांड वील डिसायड अँड टेक अ कॉल ऑन दॅट. फाटल्या दिसांनी जेन्ना आपाचे लिडर येयल्ले अरविंद केजरीवाल, तेन्ना ते जे आमदार आसा तांकां इन्सिस्ट केला की सावथ गोवा हे आसा ते तांकां दिवचें, बिकॉज सावथ गोवाचे एमपीन एकूय काम करूंक ना म्हणून तांचे सांगलेलें आसा. सी कशें आहा, सी all political parties are free to decide what they want to do, but being specific on Aam Aadmi Party, गोयच्या विधानसभेन सुद्धा आय मीन तांचे दोन्ही आमदार जे आसात ते ह्या सेशनाक तुका दिसतले दॅट वी ऑल आर गोइंग टू फायट इन वन वॉयस. आमचो सगळ्यांचो अजेंडा आसा की ब्रश जुमला पार्टीचे सरकाराक घरा धाडपाचो. वेन इट कम्स टू सीट शेअरिंग त्यांनी तांचो क्लेम कितें आसा तो दे हॅव पुट इट अक्रॉस देअर लिडर्स, आणि तांचो नॅशनल कन्व्हेनर अरविंद केजरीवाल द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हे आमच्या नेत्या कडेन तांचें डिस्कशन जालां, आणि दे वील डिस्कस एट दॅट लेवल अँड टेक अ कॉल. बट अल्टिमेटली इट इज गोवा काँग्रेस. सो आय हॅव टोल्ड यू दॅट वी हॅव टेक क्लेम ऑन बोथ द सीट्स. पूण की अलायन्स पार्टनर आसून सुद्दां तेंचो जो आमदार आसा तो म्हणटा की तुमच्या एमपीन कांय काम करूंक ना म्हणून, कितले वर्सां जावन सुद्दां. See, Tajir, I don't want to comment because that must be his personal statement what he has made. On party line, when there is a India alliance which is happening all across the country, जे तांचे leaders asat who are assigned to speak on that issue, on the alliance issue, I think they should speak. Because वेंजीन कदाचित ताजो पर्सनल व्यू ताणें मांडला आसतलो. अल्टिमेटली द गोल इज दॅट दीस टायम आमी दोनी सीट हे BJPचे येवपाक दिवपा ना हो आमचो प्रयत्न चल्ला, आनी दे बींग आवर अलायन्स पार्टनर्स. एनीवेज आमचे तांचे हांगाचे अध्यक्ष जे आसा अमित पालेकर तांचे कडेन आमची इनफॉर्मली आमचे कडेन डिस्कशन जाता. वी हॅव डिस्कस विथ आवर CLP लिडर, आणि योग्य त्या पद्धतीन वी विल टेक दॅट स्टँड. ओके, अमित तुम्ही म्हटलं की नॉर्थ आणि साऊथ तुम्ही क्लेम करता, पण तुम्ही त्यांच्याकडे शेअर करपाक रेडी ना असे तुमचे लोक. नो, सी, आय हॅव टोल्ड यू आमच्या काँग्रेस पार्टीचो स्टँड. आता आय रियली डोंट नो वॉट दे हॅव डिस्कस विथ देअर लिडर्स. सो वेन द टाइम विल कम वेन वी विल डिस्कस अलॉंग विथ देअर स्टेट लिडर्स ऑल्सो, वॉट एवर हॅज टू बी डिस्कस, पॉइंट्स हॅव टू बी पुट, दॅट विल डिस्कस इन दॅट. तातूंत काय ना. पण तुम्ही दोन्ही क्लेम करता पण शेअर करपाक रेडी ना. देर इज नो क्वेश्चन, बिकॉज अल्टिमेटली द गोल ऑफ ऑल इंडिया अलायन्स पार्टनर्स इज टू थ्रो दिस करप्ट BJP आउट. That is the main agenda. Agenda is not that ki maka tu हे सीट दी ते सीट दी. Agenda of India bloc today is to throw the corrupt BJP out. But why the agenda is compromise करून शेअर करपाक रेडी आहात तुम्ही? No, and see, those are all premature questions you are asking me. I have told you that in detailed discussion will happen. This is their point of view which I think the MLAs have put across to their leaders. They will discuss with our high command and will take the appropriate. तू म्हणलें की BJPक भायर मारपाचो तुमच्या एलायन्स म्हणून कळ्ळें. सो जेन्ना वेंजी असो कमेंट करता ते तुमच्या एलायन्सान हॅम्पर करपा ना. कितें वेंजीन असो कांय स्टेटमेंट करून सी, वेंजी बीइंग अ MLA ऑफ हीज पार्टी इज पुटिंग हीज पॉयंट फोर्थ. इज बाउंड टू पुट हीज पॉयंट फोर्थ. नो,
Ultimately, it is the High Command which will take call basis, Baba, what is the ground reality, what is the actual situation, and the basis that they will take the call. There is no infighting between Venzi and us. You will see it in upcoming assembly session. We all are fighting in one voice. He has put his point of view from his political party point of view. As a national party, we have put our points which are there to a High Command. And our High Command will take a call on that. You mean to say all the alliance partners should compromise for the Congress this time? No, it's not the question of compromise. Today, all the opposition who are there, so-called opposition who are there, their main focus and main goal is to defeat BJP. So when everybody's goal and agenda is to defeat BJP, I think we all have to come on one line. So what about the RGP? No, that question you will have to ask him. No, Time and again, तुम्ही approach time and again, we have spoken on this issue. Okay, आमचे इनचार्ज सुद्धा असे आयिल्ले आणि सुद्धा ओपन स्पष्ट सांगिल्ले आसा ताजेर आनी उलोवन आय थिंक सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा. But it will not damage. I don't have to speak on that. But it will not all damage. the Goans have now come to know. 2022 situation was different. Over the period of almost 1.5 years to close to 2 years, people have realized, people of Goa have realized now who really want to defeat BJP and what is their goal. तुम्ही अप्रोच केल्ले का तो म्हणटाले तुम्ही अप्रोच केल्ले म्हणून पण तुमचे काय धड ना म्हणून आपण जॉईन जालो. हांवें केन्ना अप्रोच करूं ना रे बाबा. I mean, I don't know he is talking about whom.